नमस्कार कौन पे डकेली कि ए नंद राजा पिलाटी आई तेणु ताको छुटका लुगा गुड़ा सफा करा पड़ो छुटका काम करूनु कौ काम कर अरे मिर्किटा छुटका भितर पार्थक्य कौन आजकल जो दक्षिण माइकी ने काम माने चावल अच्छा टंके पैसा आ पाए डाली दोते काम प्रधान पोसेला जमा पोसौ नहीं हेले आ को काम पोसौ दी हमें काम प्रधान में बहुत सुविधा मिली ताले कहलु कोन कोन मिले 9 दिन 9 मान चावल अच्छा 9 पा डाली 9 टंका 9 टका प्रधान ते 10 दिन नहीं सब 10 ऊपर डाली 10 ऊपर प्रधान अरे हांडी दिन कौन कही प्रधान कौन हमर जते बंधन नहीं सब दिन तो प्रधान बांगी ना खाली घर को बोलबो तोर ए गारे भी बहुत उठिबे तो मैं आते असले अच्छा 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 अरे नहीं कौन करबी रे प्रधान छोट जाति प्रधान लेकिन पार्टी तैयारी करो पार्टी तैयारी करो पार्टी तैयारी करी दिल रे रुह प्रधान ए सुनु आज्ञा ए काम ताहा तू करबुनी भाबी कोन प्रधान भाई समस्या पड़ी जुटे कोन समस्या रे कारो मिले हो जाइली हां कारो पुणी ना घर तो जब रास्ते निकले दो ओहो ताले बहु घरे नाती नाही प्रधान जे बहु जति घरे नाती प्रधान से तार किछि रूपकांति जति किछि कहबो प्रधान हां जतले नाइली देखिली हां थाना रे एतला देली थाना रे भी देजु हेले खबर किछि पाइनु नाही प्रधान तो भाबु तू कोन मु भाबु ते करे कि ना कोने जो भाबु जी बोला हो सुन सुन जदि सेया भाबु तू ए प्रधान जी हां ना लोक कहू हां ते भेट आइथिले भेटले कहलेबे हां ठीक है चल को अगन जदी ओना हे तांदकू तके सबरे कान जदी ओना हे तांदकू तके सबरे कान गाले तारा दागतिन दिसे अरे श्याम आज्ञा ए जो दागतिन कथा कहलु आज्ञा एटा बहु आगुरु थिला ना कोन नाही प्रधान आउ हम दौड़ी माइकी नहीं प्रधान हां तो कुटिया समान एले प्रधान चिन्ही न पाई गोटिए समान माने कुटिया समान काटो काली बेटी ओ साव सतम धोबा समान स्त्री माने पूरा काई नहीं हां प्रधान अच्छा एले नहीं चिन्ही न पाई बिली नहीं ताको दिन दाग ओ केते बहुत जायगा हेले बहु लुभाई दे बेले ताके दे दियो नाही भी हां प्रधान हेले आउ कोन अछि ए तंद्र कोदी न तासती किंतु कथारू पखा तंद्र कोदी न तासती किंतु कथारू पखा बोले हां सोई ले लटोई मोही ए मत दे अरे श्याम आज्ञा अरे बहुडी हमर निपट सुई रे यो सुई नाही प्रधान आउ ता गुणडा भक्तिला बेली नी हां ताको धरि ना आसी तते भी हां प्रधान ओ आउ कोन अछि एगन सतुरी माई पोमर हथर कुन थाहे डो एगन सतुरी माई पोमर हथर कुन थाहे डो एगन सोइले हथ प्रकार दिसे दो अरे श्याम आज्ञा अरे बहुर कोन दात भात बाहरी पड़ी के प्रधान हां आजकल तो सबके चोर लागू जेते कोन बोला इधर है हां फिर क्या है कोन आई को कोन आई प्रधान हां आजकल नहीं हां चोर लागू जेते अच्छा अच्छा हेले नहीं प्रधान हां तारो दांत जड़ा बाहर नहीं अच्छा। ये हस्त प्रकार में अच्छा। चोर तो है पड़े आ ठीक ताले भलो बहु आई जाओ कोन हां ए मोरी रूप सहारे हकिए देखी तो सहारे ए मोरी रूप सहारे हकिए देखी तो सहारे कोई दिया तो हनरो पादे तू
ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ବାହାଘର ହେଇଛୁ ହଁ ପ୍ରଧାନ ତୋର କିଛି ଛୁଆ ପିଲା ହେଇନାହାନ୍ତି ରେ ଏ ପ୍ରଧାନ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ବାହା ହେଲିଣି କି ହଁ ଛୁଆ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିଛୁ କି ପ୍ରଧାନ କରିଛି କଣ ଏ ବଇଁଟା ହାଟରୁ ନି କି ହଁ ଛୁଆ ପ୍ରଧାନ ଆଣିଛି ଆଣିଛୁ ହଁ। ହେଲେ ତା ନାଁ ଫା କିଛି ଦେଇନୁ କି ନାହିଁ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଡୁହାରେ ମାରିଲି ଆଗ ହଉ ମାର ଆରେ କେଣେ ଗଲୁ କିଣ ମାଲ ନ ଦେଖି ହୁଏ ଛାନି କେଣେ ଗଲୁ କିଣ ମାଲ ନ ଦେଖି ହୁଏ ଛାନି ବସିଥିବା ଠାରୁ ଉଠି ଆସ ଝଟ ହେଲେ ପିଲାଟି ଆଣିଛୁ ନାଇଁ କି ହଁ, ବୋଧେ। ହେଲେ ତା ନାଁ ଦେଇନୁ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନ ଏ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ କିଛି ଦରକାର ପଡିବ କିଛା ପଇସା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନ କରିବା ଆଉ ଦଶ ପଡ଼ିବଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣୁ ଯଦି ହେଇ ଆକାରେ ଆଣିଛୁ ହଁ, ପ୍ରଧାନ ତାକୁ ହେଲେ କିଣ ଆକାରେ ଆଣିଲୁ ଆଉ ହଁ, ବୋଧେ। ହେଲେ କିଣ ଆହୁରି ଡାକିଦିଅ ଓରେ ଡାକୁଛୁ ପ୍ରଧାନ ହଉ, ଡାକ। ଚାଲିଲ କିଣ ବାହାରିଲି ଡାକ ଶୁଣି ଦୁ ପୁଣି ଭାରତ କେଇଟା ଧରିଛି ପୁଣି ଗ୍ରାମ ଲୁଗାନେ ବି ଠକୁ ମୁଜିବି ଗো ଠକୁ ମୁଜିବି ନାଳ ଶୁଖି ଗଲା ବଦ ଶୁଖି ଗଲା ନାହିଁ ତ ପାଣି ମୁକୁତା ନାଥରେ ପିନ୍ଧିଛି ଖୁସିରେ ଗୋ ପିନ୍ଧିଛି ଖୁସିରେ ଏ ମଉସା କମଲା ଦୁଇ ହାତେ ଗଛ ଦିପଟ ପଣି ରାତି ମହର ଖେଳୁଛି ଦାଣ୍ଡ ଖେଳୁଛି ଦାଣ୍ଡ ଏ ପିଲାର ଭୁଆ ଡାକୁଥିଆ କିଆ ଗୋ ଡାକୁତା ତର ତରେ ଯାଏ ରତନା ମଣି ପ୍ରଧାନ ବେଗ ଉଲକେ ଉଲକେ ପ୍ରଧାନ କଣ ପାଇଁ ଡକିଲି ଯେ ତମେ ବୋଉ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ଆମ ଦଶ ବୁଝେଇଥିଲି ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ହେଲେ ତମ ଧୋବା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା ରପୁଡି ଯାଇଥିଲ କାହାର ଉପରେ ହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ଘରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖେ ଧୋବା ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତା ରାଗ ଆଜି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଛି। ହଁ ପ୍ରଧାନ କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆରେ ପ୍ରଧାନ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୂପକାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେଇ ସଦୃଶ୍ୟ ମିଳିଲେ ହଁ ପୁରା ଦେଖୁନ ଆଗରେ ତ ଠିଆ ହଁ ହଁ ତୋ ମାଇକି ଗଲେ ଏଇ ପ୍ରଧାନ ହଁ ପରା ଏ କୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ କୋଟିଏ ଗଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ହଁ ଆମ ଧୋବା ସମାଜରେ ବୁଝେକି ହଁ ପୁରା ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯଦି ଯିବୁ ଆମେ ସକାଳୁ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିବୁ ଆସିବା କଥା ଆଉ ଯଦି ବାସିଷ୍ଠ ରହିଲାନି ହଁ
प्रधान हम 10 टका देली जे सुन श्याम आज्ञा से कौन कहला कि कहला देख प्रधान मो स्वामी तो घरे से घर खार पुलिया दिले मो माँ देह खराब थिला तेणु मु पुओ कहि जाइथिली हेलो प्रधान मो स्वागत केला हां ताहे डाक आइलु रे पकिना ये प्रधान कौन ये काहे तो आइला ये स्नेह रे डाक थरे ओ प्रधान डाक बोलिया ओ डाक आइलु रे प माइचिया ये प्रधान आइले नाही तो काई बो आ प्रधान मो डाकिलो जदी मो प मो तिगिरी सुइले भी उठी रे दौड़ो मुती सुधरे उठी पड़बो हां ताल देखि डाकिलो आइलु रे पकिना तो बाप धरची बेड़ा तो मा बेच बात आरंभ करा ना तो जाजी गो मा
ଶୁଣୁ ତୋ ମାରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଆଉ ତୋ ବାପା ତୋ ମା କୁ ଗାଁ ପାର କରିଦେଇଛି ତୁ ଯୋଉ ମୋ ମାକୁ ବାହାକେ ଦେଲୁ ମୁଁ କାଢୁଥିବି ତୋଳୁଥିବି ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଚାଷେ ହାତ କଥା ବତାଯିବ ए माँ आई तो दुख मैं बुझी आई जानू के मन बिड़ू के ତାହେଲେ କହ स्वामी की खाती देखो तो बहुत कीमती कह जाओ रखिबुनी नहीं बोले कौन भाई हाँ हाँ आप तो जिम से रखी नहीं और ताला को अरे गोरे तुम कर दे कि गोरे तुम कर दे ठाकुर पर तारे बिकिरी रे किरा मालो तो घर भी बाबा भी भाई किरा पुराण जान तुम्हें हाँ बोला मुझे कितना ताले को सीता होरी लाला मोहरा रे गो सीता होरी लाला
କି ଆଉ ତାହେଲେ କୁହ କଥା ଶିଖିଛି ଆଉ କୁହ ସୀତା ଦୁଧାରି ପଦାରୁ କି ରାମ ସୀତା ଦୁଧାରି ପଦାରୁ ସୀତା ଦୁଧାରି ପଦାରୁ କି ରାମ ସୀତା ଦୁଧାରି ପଦାରୁ ଏଇଆଡ଼େ ଫର ଫର ହାକେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୃହରୁ କି ରାମ ବାହାର ତୁମ ଘର ପ୍ରଧାନ ହଁ ଏ ବାବୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି ତାର ଛାଡ଼ ପତ୍ର ମାଗିକି ପଳେ ତମେ ଆଉ ରହିବନି ନା, ନା। ତାହେଲେ ମନ ନାହିଁ ମାର କିଏ ଖାଇବ ହଉ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତୋର ଘରୁ ଜଗଦିବି ତୋର ଘରୁ ଜଗଦିବି ଥାଳ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ଦେବେ କି ରସକ ଆହାର କରେ ବଡ଼ ରାଜ ଚାଲିଯିବି ଏ ବା କିଏ ମୋ ମା କିରେ କଲା ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଆମେ ହଗିବାନି ବାଟ ଛାଡ଼ିବାନି ଥାଳ ପତ୍ର କଥା କହୁ କି ରାମ ଥାଳ ପତ୍ର କଥା କହୁ ଥାଳ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବୁ କାହୁ କି ରାମ ଆମ ସମାଜ ଦଉ ନାହୁ କି ରାମ ପୁଅ ହଁ ହେଲେ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ମାଗିକି ତ ବାପାକୁ ନିରାମିଷ ହେଇଯାଉ ହେଲେ ହଁ ଆଉ ଇଏ ଆମେ ଖାଲି ବାର ଲୋକ ଯାଉ ହଁ ଆଏ ଏଇ ଦିଆ ଏ ଶ୍ୟାମ ଆଜ୍ଞା ଏ କଣ କଲୁ ରେ ସେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡବତ କଲି ଭଲ ଜାଣିଛ ବାପକୁ ଆଉ ରଜା